बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बहुत रहीम और करीम है। आज के लेसन में सीखेंगे कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स और उनके मानी। ग्राzie शुक्रिया, ग्राzie शुक्रिया, बेरबारी। पर favore बराए बेरबारी, पर favore बेरबारी, बराए बेरबारी। इस लेसन में आप सीखेंगे वोकैबुलरी वर्ड्स जो A1 या A2 लेवल की है। स्कूज़ा या स्कूज़ी बाजरत, स्कूज़ा या स्कूज़ी बाजरत। स्कूज़ा वायद के लिए और स्कूज़ी जबा के लिए। कोबेस्ताई क्या हाल है, कोबेस्ताई क्या हाल है, तुम कैसे हो। या कोबेवा, दोनों की बैडी एक ही है। कोबेवा या कोबेस्ताई क्या हाल है। जब आप किसी दोस्त से किसी रिश्तेदार से मिलते हैं तो सबसे पहली बात जो पूछते हैं कोबेस्ताई, कोबेवा, क्या हाल है, तबीयत वगैरह कैसी है। क्वांतो कोस्ता कीमत क्या है, क्वांतो कोस्ता कीमत क्या है। बाज़ार में जब कहीं भी आप जाते हैं और कोई चीज़ लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पूछते हैं कि भाई साहब इसकी प्राइस क्या है, इसकी कीमत क्या है। क्वांतो कोस्ता। के कोज़ा क्या, के कोज़ा क्या, या खाली कोज़ा उसका भी मतलब होता है क्या। आप दोनों तरीके से आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, कोज़ा या के कोज़ा। कोज़ा आई तुम्हारे पास क्या है, द के कोज़ा आई तुम्हारे पास क्या है। दोवे कहा, दोवे कहा, स्तासियोने दोवे स्टेशन कहाँ है, स्तासियोने दोवे स्टेशन कहाँ है। परके क्यों, परके क्यों, परके तोरनी तुम क्यों वापस आते हो, परके तोरनी तुम क्यों वापस आते हो। सेंजा बगैर, सेंजा बगैर। लुइए सेंजा स्कारपे वो जूतों के बगैर है, लुइए सेंजा स्कारपे वो जूतों के बगैर है। माँ लेकिन, माँ लेकिन। इयो मैं, इयो मैं, इयो सोनो पाकिस्तानो मैं पाकिस्तानी हूँ। तू तुम, तू तुम, तू sei mio amico तुम मेरे दोस्त हो, तू sei mio amico तुम मेरे दोस्त हो। लेई आप, लेई आप, लेई viene a casa mia आप हमारे घर आएँ, लेई viene a casa mia आप हमारे घर आएँ। नोई हम, नोई हम, नोई preghiamo a lei हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नोई preghiamo a lei हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वोई तुम लोग, वोई तुम लोग, वोई dove andate तुम लोग कहाँ जा रहे हो, वोई dove andate तुम लोग कहाँ जा रहे हो। लोरो वो लोग, लोरो वो लोग, loro lavorano insieme वो लोग इकट्ठे काम करते हैं। loro lavorano insieme वो लोग इकट्ठे काम करते हैं, वो लोग साथ साथ काम करते हैं। vedere देखना, vedere देखना। voglio vedere tua macchina मैं तुम्हारी गाड़ी देखना चाहता हूँ, voglio vedere tua macchina मैं तुम्हारी गाड़ी देखना चाहता हूँ। vivere रहना, vivere रहना। voglio vivere in questa città मैं इस शहर में रहना चाहता हूँ। parlare बात करना, parlare बात करना। voglio parlare con te मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, voglio parlare con te मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। mangiare खाना, mangiare खाना। io mangio tu mangi मैं खाता हूँ तुम खाते हो। venire आना, venire आना। io vengo subito मैं फौरी तौर पर आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। sapere जानना, sapere जानना मालूम करना। cosa vuoi sapere तुम क्या जानना चाहते हो, cosa vuoi sapere तुम क्या जानना चाहते हो, तुम क्या मालूम करना चाहते हो। sapere जानना मालूम करना। fare करना, fare करना।
devi fare subito, تم نے جلدی کرنا ہے. indossare penna, indossare penna, devi indossare guanti, تم نے دستانے پہننے ہیں. devi indossare guanti, تم نے دستانے پہننے ہیں. essere ہونا, essere ہونا, devi essere veloce, تم نے تیز ہونا ہے. devi essere veloce, تم نے تیز ہونا ہے. conoscere جاننا, conoscere جانا. mettere رکھنا, mettere رکھنا, devi mettere dentro il frigo, تم نے یہ فریج میں رکھنا ہے. devi mettere dentro il frigo, تم نے اسے فریج میں رکھنا ہے. sbagliare غلطی کرنا, sbagliare غلطی کرنا. lui sempre sbaglia, وہ ہمیشہ غلطی کرتا ہے, مسٹیک کرتا ہے. lui sbaglia sempre. mentre اس دوران, mentre اس دوران. quindi لہذا, quindi لہذا. sentire محسوس کرنا, sentire محسوس کرنا. stirare استری کرنا, stirare استری کرنا. sentire محسوس کرنا. lui sente caldo, وہ گرمی محسوس کرتا ہے. یا ویسے بھی کہہ سکتے ہیں lui sente freddo, وہ سردی محسوس کرتا ہے. stirare استری کرنا, stirare استری کرنا. lei sempre stira a casa, وہ ہمیشہ گھر پر استری کرتی ہے. brutto بدصورت, بد شکل. brutto بدصورت, بد شکل. bello خوبصورت, حسین, bello خوبصورت, حسین. lui è persone molto bello, وہ ایک خوبصورت آدمی ہے. lui è persone molto bello, وہ ایک خوبصورت آدمی ہے. tanto بہت سا, بہت زیادہ. tanto بہت زیادہ, بہت سا. tanti auguri, تمہیں بہت سی خوشیاں مبارک ہوں. tanti auguri. tutto سب, tutto سب. lui ha mangiato tutto, اس نے سب کھا لیا. lui ha mangiato tutto, اس نے سب کچھ کھا لیا. niente کچھ نہیں, niente کچھ نہیں. è rimasto niente, کچھ نہیں بچا. è rimasto niente, کچھ نہیں بچا. nulla صفر, زیرو. nulla صفر, زیرو. mi مجھے, mi مجھے. mi stesso میں خود, mi stesso میں خود. mi stesso vado al montagna, میں خود پہاڑوں پر جاتا ہوں. mi stesso میں خود vado al montagna, پہاڑوں پر جاتا ہوں. یا vado a giocare, کھیلنے کے لیے جاتا ہوں. mi stesso. ora اب, ora اب. ora non puoi rifiutare, اب تم انکار نہیں کر سکتے. ora non puoi rifiutare, اب تم انکار نہیں کر سکتے. subito جلدی, subito جلدی. lui ha finito il lavoro subito, اس نے جلدی کام ختم کر دیا. oggi آج, oggi آج. oggi non vado al lavoro, آج کام پر میں نہیں جاؤں گا. oggi non vado al lavoro, آج کام پر نہیں جاؤں گا. domani کل, domani کل. domani io vado a mercato, کل میں بازار جاؤں گا. domani vado al mercato, کل میں بازار جاؤں گا, مارکیٹ جاؤں گا. amico دوست, amico دوست. lui è mio caro amico, وہ میرا پیارا دوست ہے. lui è mio caro amico, وہ میرا پیارا دوست ہے. amore محبت, amore محبت. amore finito tra di noi, ہمارے درمیان محبت ختم ہے. amore finito tra di noi, ہمارے درمیان محبت ختم ہے. casa گھر, casa گھر. sua casa è a centro città, اس کا گھر شہر میں ہے. scuola اسکول, scuola اسکول. famiglia خاندان, family. famiglia خاندان, family. sua famiglia ancora non è arrivata, اس کا خاندان, اس کی فیملی ابھی نہیں آئی. città شہر, città شہر.
Questa è grande città, یہ شہر بڑا ہے. Questa è grande città, یہ شہر بڑا ہے. یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں Questa è piccola città, یہ چھوٹا شہر ہے. Presso نزدیک قریب. Presso نزدیک قریب. Io abito presso un amico. میں ایک دوست کے نزدیک رہتا ہوں، ایک دوست کے پاس رہتا ہوں. Io abito presso un amico. میں اپنے دوست کے پاس رہتا ہوں. Distante دور. Distante دور. Roma è distante di qua. روم یہاں سے دور ہے، یہاں سے بہت فاصلے پر ہے. Roma è distante di qua. روم یہاں سے دور فاصلے پر ہے. Lato destro دائیں طرف. Lato destro دائیں طرف. Devi girare al lato destro. تم نے دائیں طرف مڑنا ہے. Lucido چمکدار. Lucido چمکدار. Pulito صاف. Pulito صاف. Di solito عام طور پر. Di solito عام طور پر. Di solito lui sveglia tardi. عام طور پر وہ لیٹ جاگتا ہے. Di solito lui sveglia tardi. عام طور پر وہ لیٹ جاگتا ہے. Compagno ساتھی ورکر، برد ورکر. Compagno ساتھی ورکر. Collega ساتھی عورت ورکر. Collega ساتھی عورت ورکر جو ساتھ کام کرتے ہیں. Certo یقیناً. Certo یقیناً. ایک اور لفظ ہوتا ہے certamente، اس کا بھی مطلب ہوتا ہے یقیناً. Vengo میں آتا ہوں. Vengo میں آتا ہوں. Tu stai lì. تو وہیں پہ رہو. Io vengo میں آتا ہوں. Tu stai lì. تو وہیں پہ رہو. Io vengo میں آتا ہوں. Sono vicino میں نزدیک ہوں. Sono vicino میں نزدیک ہوں. Sono vicino di casa. میں گھر کے نزدیک ہوں. Sono vicino di stazione. میں اسٹیشن کے نزدیک ہوں. Sono occupato. میں مصروف ہوں. Sono occupato. میں مصروف ہوں. اگر یہاں ہو کہ میں کام کر رہا ہوں sto lavorando. Sto lavorando. میں کام کر رہا ہوں. میں فارغ ہوں. Sono libero. Sono libero. میں فارغ ہوں، یعنی میرا کوئی کام کاج نہیں ہے، میری کوئی مصروفیت نہیں ہے. Sono libero. ایک اور لفظ ہوتا ہے sono disponibile. میں حاضر ہوں، میں اویلیبل ہوں. Sono disponibile. واپس آ جاؤ. Torna indietro. Torna indietro. واپس آ جاؤ. Io aspetto. میں انتظار کرتا ہوں. Io aspetto. میں انتظار کرتا ہوں. اگر جاؤ میں تمہارا انتظار کرتا ہوں تو آپ نے ایسے کہنا ہے Io ti aspetto. Io ti aspetto. میں تمہارا انتظار کرتا ہوں. یا میں اس کا انتظار کرتا ہوں. Io aspetto a lui. میں اس کا انتظار کرتا ہوں. L'ho fatto. میں نے کر دیا. L'ho fatto. میں نے کر دیا، یعنی جو کام میں نے کرنا تھا میں نے وہ کر دیا. Finito. ختم ہو گیا. Finito. ختم ہو گیا. Quello lavoro è finito. وہ کام ختم ہو گیا. Annullato. منسوخ ہو گیا. Annullato. منسوخ ہو گیا. Quello appuntamento è annullato. وہ ملاقات، وہ اپوائنٹمنٹ منسوخ ہو گئی. Cancellato. کینسل ہو گئی. Cancellato. کینسل ہو گئی. Ho cancellato la mia prenotazione. میں نے بکنگ کینسل کر دی. Cancellato prenotazione. میں نے بکنگ کینسل کر دی. یا اگر آپ نے فلائٹ کینسل کرنی ہو تو آپ نے کہنا ہے devo cancellare il volo. Devo cancellare il volo. میں نے فلائٹ کینسل کرانی ہے. Ogni giorno. روزانہ، ہر روز. Ogni giorno. ہر روز. Ogni giorno io sveglio alle 6. ہر روز میں 6 بجے جاگتا ہوں. Io spero. میں امید کرتا ہوں، مجھے امید ہے. Io spero. Tu siedi. تو بیٹھ جاؤ. Tu siedi. تو بیٹھ جاؤ. sedere ہوتا ہے بیٹھنا. Tu siedi. تو بیٹھ جاؤ. Ci provo. میں کوشش کرتا ہوں. Ci provo. میں کوشش کرتا ہوں. Io perdono. میں معاف کرتا ہوں، میں معافی دیتا ہوں. Io perdono. Io perdono. میں معاف کرتا ہوں یا میں معافی دیتا ہوں. Sempre così. ہمیشہ ایسے ہی. Sempre così. ہمیشہ ایسے ہی، ہمیشہ اسی طریقے سے.
Io perderò بے معاف کرتا ہوں sempre così ہمیشہ ایسے ہی ہمیشہ کی طرح۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن جس میں ہم نے کچھ وکیبلری ورڈز اور ان کے معنی سیکھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت، اللہ حافظ، arrivederci، a dopo۔